रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, वो अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हों वो लोग बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है नामों से रिसालत की। मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुस्न यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देख कर कट गई उंगलियां, और चांद कट गया यहाँ एक उंगली को देखकर। जहाँ के सारे कमालात एक तुझी में हैं, जहाँ के सारे कमालात एक तुझी में हैं, तेरे कमालात किसी और में नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा यूँ अफजल हैं सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा यूँ अफजल हैं सारे रसूलों में। जैसे होता है गुलाब अफजल सारे ज़माने भर के फूलों में। वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और तुलबा, मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है नामों से रिसालत। जनाब आली क्यों मुसलमानों के जज्बात से हर 6 माह बाद साल बाद खेला जाता है, कभी फ्रांस में कभी हॉलैंड में। अभी मैक्रोन ने फ्रांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और खाके अवेज़ा किए बिल्डिंग्स में। क्या ये हमारे ईमान का चेकअप कर रहे हैं? बात बहुत सिंपल सी है। जब मैं एक तरफ देखता हूँ फ्रांस का सदर मैक्रोन एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और दूसरी तरफ देखता हूँ सरकारी प्रोटोकॉल में आसिया मलूना को 1.5 लाख लोगों को जेलों में डालकर फ्रांस के हवाले किया जाता है। सरकारी प्रोटोकॉल में आसिया का फ्रांस में इस्तकबाल होता है। फ्रांस का सदर मैक्रोन आसिया के हाथ से हाथ मिलाकर कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इससे यही मुराद कि आसिया को फ्रांस भेजने वाला, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो किसी इदारे में हो, चाहे वो किसी महकमे में हो, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है। और दूसरी बात, उसकी गवाहियां देने वाले कि उसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा। आखिर कौम को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? अगर अब भी मजम्मत नहीं करनी, तुम्हारे कोई बाप को गाली दे तुम उसके मुंह तोड़ देते हो। कोई अदालत को गाली दे तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया जाता है। किसी मुल्क की फौज को गाली दी जाए मुल्क का गद्दार कहलाया जाता है। और आज 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, क्यों फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से बदर नहीं क्यों नहीं किया गया? 2 हफ्तों से फ्रांस के एम्बेसडर को, सफीर को क्यों मुल्क से बदर नहीं किया गया? इस मुल्क में जब जिहाद की बात करते हैं तो उस नौजवान को या उस मुसलमान को या उस गुरोह को दहशतगर्द कराया जाता है। आखिर क्यों ये मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है? मुझे बताओ ना, फ्रांस में मेरे नबी के साथ गुस्ताखी हुई। हमारे ये मिलिट्री अलायंस, दर्जनों मुल्कों का मिलिट्री अलायंस ट्रंप के आगे तलवारें लहराकर रक्स करता है। बर्मा की बहन के साथ ज्यादती हुई, तुम खामोश रहे। फलस्तीन की मां के साथ ज्यादती हुई, तुम खामोश रहे। कश्मीर में रोजाना की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, तुम खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। क्या अब भी तुम्हारा ईमान का जज्बा नहीं तुम्हें इजाजत देता कि तुम एहतजाज करो, तुम पार्लियामेंट का रुख करो, तुम मुजाहरा करो?
اس امت کو متحد ہونا پڑے گا. اب انشاءاللہ تعالی ایک متحد ہو کر ایک لائے عمل طے کرنا پڑے گا. وہ مائیں اب بھی ہیں جو غازی علم الدین شہید کو جنم دیتی ہیں. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ساتھ والے علاقے میں غازی ممتاز قادری شہید بھی رہا کرتا تھا، صادقآباد میں، شاید آپ کے علم میں ہو. پھر جب ہم بات کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم مقروض ہیں، ہم IMF کے مقروض ہیں. مقروض ہونا، غریب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پشتو کی ایک مثال ہے، غریب پیدائش ہوئے بغیرت نہ چاہ کڑے. غریب اور بے غیرت میں فرق ہوتا ہے. اور غریب اور بے غیرت میں فرق ہوتا ہے. تم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو، کیا امیج دینا چاہتے ہو؟ آپ نے جس رائمنڈ ڈیوس کو ملک سے فرار کیا چارٹرڈ طیارے پہ بیچ کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لیڈر چند ڈالرز کے پیچھے اپنی ہر چیز بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور کیا امیج دے رہے ہو دنیا کو؟ پوچھو نا آج مقتدیوں. حضرت عمر فاروق سے ایک مقتدی سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ جبہ، آپ نے یہ کرتا کہاں سے لیا نیا؟ تو آپ یہ نہیں کہتے میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، خلیفہ ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہاں سے لیا ہے. آج پوچھو نا ریاست مدینہ کے مقتدیوں، پوچھو نا امیر المومنین سے، تمہیں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، ملک کی بیٹی عافیہ کو کیوں نہیں رہا کروا کے لائے تم؟ ریاست مدینہ کے دعوے داروں اور اس ملک کے پہرے داروں، ایک الائنس بنانا پڑے گا. کسی پر فوکس نہیں کرنا ہوگا. جب تک آپ خود نہیں نکلتے تو خدا کی قسم آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. میں نے تو دیا سریام جلا کے رکھ دیا. سر آپ کی اجازت سے اگر ایک شعر ہو. یہ جو اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم مظاہرے کرتے ہیں تو ہمیں روکتے ہیں، تو ان کے نام ایک شعر ہے کہ اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑا ہی ہے. یہ اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑا ہی ہے. یہ سب دعا ہے، آسمان تھوڑا ہی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گر زد میں، یہاں ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی حق ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑا ہی ہے. اور عمران خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑا ہی ہے. اللہ پاک ملک پاکستان اور دین اسلام کی حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.